मैनिटोबा में जो पहले एमएलए बने उनका नाम इब्राहिम खान उर्फ ओबी खान ऑटवा में पैदा हुए, पाकिस्तानी फैमिली, मुस्लिम फैमिली से हैं। पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। उससे पहले कम्युनिटी और ख़ास तौर पे चैरिटी के काम में और स्पोर्ट्स में बच्चों को ट्रेनिंग देने के मामले में बड़े पेश रहे। विनिपेग में उन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर पहली दफ़ा एमएलए बनने के बाद उन्हें सकाफत, सियाहत, विरसा और जो खेल है उसका वजीर बनाया गया। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें दोबारा भारी अक्सरियत से उनको कामयाबी मिली। बहुत अच्छे जा रहा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सारी कम्युनिटी में, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, मुस्लिम, बांग्लादेशी, लेकिन सारे नाइजीरियन, फिलिपिनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारी जो भी मालूमाती वीडियो है वो आपको मिलती रहे। कनाडा की सियासत में मुसलमान बिलखसूस जो पाकिस्तान से हैं वो बहुत कम तादाद में है। स्पेशली लिबरल पार्टी और इक्का दुक्का जो है वो पीसी में। ज़्यादातर जो राइडिंग्स हैं वो टोरंटो एरिया में है, तो वहाँ से तो एक माकूल तादाद है जो पार्लियामेंट में होती है, लेकिन सूबाई असम्बलियों में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैनिटोबा में जो पहले एमएलए बने उनका नाम इब्राहिम खान उर्फ ओबी खान, बड़े माशाल्लाह कदावर खिलाड़ी रहे हैं। ऑटवा में पैदा हुए, पाकिस्तानी फैमिली, मुस्लिम फैमिली से हैं और फिर उन्होंने साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर वो 3 टीमों के साथ जो कनेडियन फुटबॉल लीग है, ख़ास तौर पे ऑटवा, विनिपेग और कैलगरी की टीमों के साथ खेलते रहे कोई 9 साल तक। तो उसके बाद फिर वो रिटायर हुए। रिटायर होके उन्होंने फूड बिज़नेस शुरू किया और उनके रेस्टोरेंट का नाम शवारमा खान था। 6 लोकेशन थी, जो उसके बाद वो बड़ा मशहूर हुआ। फिर पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। उससे पहले कम्युनिटी और ख़ास तौर पे चैरिटी के काम में और स्पोर्ट्स में बच्चों को ट्रेनिंग देने के मामले में बड़े पेश रहे। और उसके नतीजे में फिर पॉलिटिक्स में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ। विनिपेग में उन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर पहली दफ़ा एमएलए बनने के बाद उन्हें सकाफत, सियाहत, विरसा और जो खेल है उसका वजीर भी बनाया गया। और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि वो बड़े एक्टिव वो रहे सियासत में। उसके बाद पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें दोबारा भारी अक्सरियत से उनको कामयाबी मिली। और अब वो चूँकि उनकी पार्टी इलेक्शन में सूबाई असम्बली के हार गई है, लेकिन अब अपोजिशन में उनकी पार्टी है और पार्टी की लीडरशिप रेस जो इस साल अप्रैल में उसका इलेक्शन होना है, तो उसके लिए वो उम्मीदवार है। और जिस अंदाज से हमारे दोस्त इब्राहिम उर्फ ओबी खान मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपना नुक्ता नज़र और अपना पोटेंशियल और अपना जो उनका मैनिफेस्टो है पार्टी के मतलब, कम्युनिटीज़ के मतलब और ओवरऑल सूबे के मतलब, वो जिस तरह से उनके सामने रख रहे हैं, हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो इंशाल्लाह ये लीडरशिप रेस जो है विन कर लेंगे। तो हमारी उनसे बातचीत हुई है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी माशाल्लाह मल्टीलिंगुअल है। तो आप भी सुनिए कि किस तरह से हमारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। मिलते हैं इब्राहिम खान से उर्फ ओबी खान से। आप बताएं हमें। मैं कोशिश करूँगा उर्दू पंजाबी में, लेकिन इंग्लिश में। पॉलिटिक्स में हमारे लोग अभी है नहीं। वी नीड टू हैव प्रेजेंस, रिप्रेजेंटेशन ज़रूर चाहिए है पॉलिटिक्स में। हमारे लोग की सिचुएशन किया गया, एजुकेशन किया गया, इमिग्रेशन किया गया,
what can we do to help make Manitoba better. ہمارے دیکھ لیں پالیٹکس میں سارے کینیڈا میں پاکستانی نہیں ہیں، مسلمان بھی بہت کم ہیں. سلسلہ میں دیکھا تھا یہاں ونیپیگ میں کہتا اچھا اپرچونیٹی ہے، لیٹ می رن، لیٹ می سی اف آئی کین میک اے ڈفرنس. اینڈ الحمدللہ the opportunity is there for me to now be the leader of the PC party here in Manitoba. So ضرور representation بہت important ہے گا. So this is why I got involved. تو آپ کی جو سیاست ہے اس کا محور کیا ہے؟ آپ کو پوزیشن ہولڈ کرنے کی کوئی خواہش مند ہے یا آپ کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ضرور کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. کمیونٹی سارے پاکستانی کمیونٹی کے ضرور کریں گے، مسلمان کمیونٹی کے، لیکن سارے مینیٹوبا کمیونٹی میں بھی کریں گے. ہماری کمیونٹی میں کی فائدہ ہے؟ فیملی، ریلیجن، فیتھ، ہاں، فائنینس، کرائم، ہیلتھ کیئر، یہ سارے امپورٹنٹ ہمارے فیملی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے. بٹ اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو ہیو somebody who understands this from their family, from their faith, from their upbringing, that what is this community going through, what are they experiencing, and to have that voice at the table. So میں ریپرزینٹ کمیونٹی کے لیے بھی کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن سارے مینیٹوبا کے لیے بھی کریں گے. اچھا، تو آپ مینیٹوبا کی جو پی سی پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کے لیے رن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے بھی، لیکن آپ کی پرائورٹیز کیا ہوں گی اگر آپ جیت جاتے ہیں؟ ہاں، پہلا پرائیورٹی پی سی پارٹی میں وی ہیو ٹو فکس دا پارٹی. فائنینس، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی. ہم وہ ریلیشن شپ ممبرس کے ساتھ بنے، رائٹ. ہمارا بھی پارٹی 2023 کے بعد we lost the election, so we have to rebuild the party. So پہلا priority پارٹی میں accountability members کے لیے، members کی important ہے گا. آپ what is important to you, what is important to you. پھر اس کے بعد we have to win government کیسے جتنے. We have to grow our candidates, we have to increase our memberships, our awareness for community. پھر اس کے بعد inshallah then the premier, then we have somebody who is actually working for سارے مینیٹوبا کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کوئی جو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کمیونٹی کو کیا واپس کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو جابز ہیں، وہ اس سلسلے میں آپ کا پلان اس کے اوپر کر رہے ہیں؟ نمبر ون ضرور ہے فیملی کے لیے امپورٹینس. ایجوکیشن بھی، پیرنٹس انوالومنٹ ان فیملیز، چلڈرن ایجوکیشن سسٹم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے بچے کے لیے ایجوکیشن. دوسری کام ہے اکانومی. We have to grow our economy. We know Manitoba is going down when it comes to GDP and the NDP. We have to grow our economy. Immigration ke liye, we have to grow our business sector. We have to support our business sector. And din ke liye crime. We know that crime in this province is out of control. We have to change that, and inshallah I'm going to do those things. تو جو امیگریشن ہے اس کے بارے میں آپ پہلے بھی MLA ہیں اور آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں، تو چونکہ مینیٹوبا ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی اس کی کم ہے، تو آپ کے یہ پلان میں شامل ہے کہ اور زیادہ امیگریشن یہاں بڑھائی جائے گی یا لوگوں کو لایا جائے گا؟ The problem with immigration کی مقصد ہے it's a federal thing. First of all, federal کا میں پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ فیڈرل ہے گا. لیکن under the Liberal, Justin Trudeau, the immigration system is completely broken. Right? The policies they had in place, the amount of admissions they gave without checking them properly, just opening the floodgates. And then everybody came, but now we have a problem when it comes to tracking these people, also employing these people, finding housing for the immigrants. Immigration, Canada's built on immigration. We have to get back to what the Conservatives had, where they're bringing in hundreds and hundreds of thousands of immigrations to this country, but growing the country with that as well. And the relationship was very good for a long time. We need to get back to doing that again. The reunification, mom, bache ke saath, right? Parents, that's important. We have to bring that back. Plus also bringing Canadians here to give them an opportunity to have success. We don't want to just bring people here who are, right? We want to bring and grow our economy together, grow our country together. تو باقی کمیونٹیز جو ہیں، جیسے آپ مختلف ریجن سے جو کانٹیننٹس ہیں ان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی یہ جو پالیٹکس ہے ایز اے پولیٹیشین اور جو لیڈرشپ کی ریس ہے، اس پہ لوگوں کا کیسا رسپانس ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت الحمدللہ بہت اچھا. ساری کمیونٹی میں
not just Pakistani, Muslim, Bangladeshi, like Saudi, Nigerian, Filipino, in the Canadian community, Winkler, Morden, Steinbach, Portage the Prairie Dolphin, both actually. And why Saudi log are supporting me is because they understand that in order to grow our party and build a strong province, we all have to come together. Saudi log, we have to come together to work forward. So people are resonating with that message of families, of growing our community, of supporting our economy, and making a better Manitoba for everyone. آپ انجوائے کر رہے ہیں بہت یہ انجوائے تھوڑا سا سارے تھک گیا یار کتنے ایونٹ 20-30 آپ ایونٹ کی جو اسپورٹس مین شپ ہے وہ کام آ رہی ہے یہ جو آپ دس از ہارڈر دین فٹ بال پالیٹکس سب سے برا ہے. تو لاسٹ کوشچن آپ نے جو فوڈ بزنس شروع کیا تھا شاورما کھان والا وہ کلوز ڈاؤن کیوں ہوا؟ ہاں بھائی ابھی ایک ہے گا 6 تھے لیکن ابھی ایک ہے. مائی فوکس از آن پالیٹکس. مائی فوکس از وہ بہت اچھا کھانا تھا, بہت فن ہے تھا, but now my focus is on politics and this is a full-time job in politics, so I want to give my effort, everything towards politics, inshallah. The other thing I want to say is for people, this is very important, is everybody 14 and over can vote. So anybody, 14 and over, if you live in Manitoba, you can vote. You have to sign up to be a member. Only members can vote. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے گا. You don't have to be Canadian citizen, PR کچھ بھی نہیں. صرف ایڈریس Manitoba 14 سال کے. You can become a member. You go to my website obbyforleader.ca, obby OBBYFOR leader LEADER.ca to sign up to become a member, because only members can vote and I need lots of members. They've been about 20,000. اوکے اوبی بھائی, گڈ لک اینڈ تھینک یو.